मु निहाती रूप जानी आपण मैंने धूपकाठी बिजनेस कराया चाहूे ए भिडियोटे देखी तो अनेक लोक कमेंट करती धूपकाठी बिजनेस कले सतरे कौन कंपनी आपण प्रोडक्ट रिसीव करुच्ची सतरे कौन कस्टमर जो फीडबैक दौरान रियल या फेक एमती अनेक कमेंट आसे जे आपण मैंने प्रैक्टिकल देखातु जो बिजनेस को आम करुचु आपड़ जमी कंपनी के भरोसा करेंगे से भाया मुझे भिड आनी तो बर्तमान मुझे केन्दुझर जिले में पहुँचे अपने बोर्ड देखूँ अत्तासाही हाई स्कूल सामने अच्छी स्कूल सामने तो ये गाँव में बर्तमान मुझे पहुँच जाइए बर्तमान कस्टमर घर को जीवी ये धूपकाठी से बनाऊँ मैगजीन कंपनी को बिक्री करुँच कौन रही फीडबैक केमिति से बिजनेस करुँच सबू सांगे मु प्रैक्टिकल कथा हेबी जदि आपण मैंने धूप बिजनेस करिया चाहूबे आपण मन में जहाँ भी सब प्रश्न अच्छी ये गोटे भिडियो क्लीयर हो आपको नेक्स्ट वीडियो देखा पड़ोनी चलते बर्तमान मुझे कस्टमर घर को जीवी आपको प्रैक्टिकल सहित कथा आपको देखी तो आसतु तो देखो बर्तमान मु कस्टमर को घरे पहुँची सारी तो भाई सहित कथा हवा तो आपण को प्रैक्टिकल देखली प्रकृतर गाँ लोकेशन जो हाई स्कूल रोचे एटा भाई हाई स्कूल तो हाई स्कूल सामने में आपको बोर्ड देखली लिखा जाइए तो भाई को घरे मुझे पहुँच सारी बर्तमान चलतु धूप बिजनेस विषय सहित पूरा प्रैक्टिकल कथा हवा तो बर्तमान भाई छोटिया उद्योग घर भितर आम पहुँच जाइए देखो ये हूँ अगरबत्ती मेसीन जो मेसीन को भाई ऑन कर प्रैक्टिकल चलैकी देखेबे और आपण मानक विश्वास जोगेबे सतरे भाई घरे बिजनेस कर अच्छा भाई प्रथम ये जो मेसीन टी आप जो 8-9 मास चलैले तो प्रथम प्रथम आपंकर कौन असुविधार सम्मुखीन होता है मेसीन चलैबार आम जाचु अनेक लोक ये जिनटा को फेस करते नुआ नुआ से ठीक से प्रोडक्शन हुए आपण जहाँ भावुची से जिन सामना करेंगे सत कथा नहीं प्रोब्लेम आप प्रथम ट्रेंड अध घंटे से ट्रेनिंग देते मुझे तैयारी करी कौन दिन प्रोब्लेम किसी प्रोब्लेम अच्छा जो मैंने कर अनेक लोक अभियोग आसे ठीक से मेसीन चलुनी प्रोब्लेम मसला सहित पानी भाग टे एपट सेपट होगा तांसे चलिबा नहीं अच्छा ये पानी भाग मतलब सीजन अनुसार एपट सेपट खरा हेला हमको अधिक पानी देबा पड़ियो वर्षा दिन रे बहुत कम पानी देबा पड़ियो शीत दिन मध्ये शीत दिन रे कम वर्षा दिन रे कम खरा दिन रे मसला सुखी जो से अधिक पानी देबा पय पड़े अच्छा देखो भाई युवा व्यवसायी जने भलो एग्जांपल गोटे देले जे सब सीजन रे पानी अलग अलग देबा पड़े यह भी तो आपन टेक्निकल नॉलेज टिके ठीक नथबो आपन मध्ये टिके धरिया असुविधा हो तथापि जहा हो भाई तो ठीक ठाक चलाउछन बर्तमान टिके प्रैक्टिकल चलांतु केमति कोन मशीन चालुछि धूपकाठी तैयारी करिया पूर्व अगरबत्तीर जो कला गुड गोला जाई थाए जो काठी रे मध्ये कलर देखा जाई थाए ए दिन सब हमें कॉमन सब बेले देखौछु आपन किछि नुवा देखैबुनु देखो सिंपल गोटे स्यूज रे मशीन चलला आ किसी अधिका करिया पड़ानी तो आपड़ किसी भयभीत हबार ना तो करी जानले सब जिन सुंदर नकरी पानी पारे आपण सब सुविधा जिन असुविधा लगे कि करी जानवे सब जिन सुंदर सब जिन परिश्रम अच्छी सब जिन सुविधा भी अच्छी जो जिनसा आप करेंगे से जिनसा आपको ठीक लगे जो जिनसा आप न करेंगे बहुत कष्ट लगे तो देखो भाई तो आम सामने स्विचटा मारिदेले चलना अच्छा भाई आउ गोटे जिन मझे मझे मेसीन लाखे तार जदि काठी पतला काठी पशिज नोजल गोटे ही काठी दी तीन काठी पशिगला सेंसर बंद करदे सेंसर बंद करदे पुणी काठी खोलिक पुणी चलेले से पुणी चली तो जहाँ भी सब टेक्निकल जिन अच्छे आम प्रैक्टिकल देखेलु तो आपको देखेबार मतलब हूँ आप भावतुनि कौन फिक्सिंग वीडियो आम प्रैक्टिकल देखो गोटे लाखीगला तो भाई ये कौन लाखिला ये मतलब या सहित देखो गोटे काठी बदलले दीटा काठी पशि जाइए काठी यदि सरू आसो से दीटा टान दब ये गोटे ही काठी जीव अच्छा हाँ से पुणी चली आज्ञा मसला तो जहाँ गोटे बिड़ारे किछिटा काठी सेमती बाहर एटा कॉमन जिंस हाँ गोटे केजी रे पाखापाखि 50 ग्राम भाया काठी एपट सेपट हो तो आउ टिके चलै दियंतु अच्छा भाई ये जो जिनस गुड़ाक एक्चुअली कौन आपको मैगजीन कंपनी जिनस सब अवगत करैथिला ना नुचैक रखिथिला सब नहीं नहीं सब मैगजीन कंपनी सब प्रोवाइड मैगजीन कंपनी अच्छा आपनकर जहाँ भी सब लाभांश रहुची या थे डैमेज हम केते माने माइनस हम ये सब आपको डिक्लेयर करथिले तो कंपनी हाँ सब आरंभ सब कथा तमर लाभटा एमती ही हम माने जति कि प्रैक्टिकल लाभ आपको बुझै आज्ञा अच्छा ये जो मशीन रे आपको केते दिन वारंटी दै छथि गोटे वर्षर वारंटी
अच्छा मेसिन रे आपनकर गोटे वर्षर गोटे वारंटी वर्षर रहउछि। वारंटी। अच्छा आपनकर पाखापाखि वर्षे मध्य मेसिन हे गेलानी ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ମେସିନରେ ଟିକେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି କେତେ ହେଇଛି ନା କେବେ ହେଇନି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟିରେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଫୋନ୍ରେ ସବୁ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଏ ଯଦି ନ ହେଇପାରେ ତାହେଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଠାନ୍ତି ସେମାନେ ପଠାନ୍ତି ଟାଇମ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଅଗରବତୀ ଆପଣ ବନାନ୍ତି ଆକୁ କେତେ ଦିନକୁ ଥରେ ନେଇ କମ୍ପାନୀରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ମୁଁ 15 ଦିନ ଥରେ ନେଇକି ଯାଏ। 15 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବି ନିଅନ୍ତି ନେଇଯାଆନ୍ତି ନା ପୁଣି ଅବହେଳା କରନ୍ତି ନାଇଁ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଇନି ବୁକିଂ କରିକି ନେଇକି ଗଲେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିସାବ ପେମେଣ୍ଟ ହାତାହାତି କରିଦିଅନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ପଇସା ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ 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 ଦେଇଦିଅନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ପେମେଣ୍ଟ। ତ ଆପଣ ମ୍ୟାଗଜିନ୍ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନା କିଛି ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ତାକୁ କହିପାରିବେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ ମୁଁ ମ୍ୟାଗଜିନ୍ କମ୍ପାନୀ ମୋ ଜାଣିବାରେ ତ ଏଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ତ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ତ କେତେ ବନ୍ଦ ବି ହେଇଗଲେଣି ତା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମ୍ୟାଗଜିନ୍ ହିଁ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ର ମେଟେରିଆଲ ଆପଣ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦୁଝର ଏତେ ବାଟ ଏରିଆ ତ ଆପଣ ଯୋଉ କାଠି ଗୁଣ୍ଡ କଳା କେତେ ଦିନକୁ ଥରେ ଯାଇ ଆଣନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେତେ ସେମାନଙ୍କୁ କଲ୍ କଲେ ସେମାନେ ବସ୍ରେ ହିଁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ବସ୍ରେ ପଳେଇ ଆସେ ବସ୍ରେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ବି ବସ୍ରେ ମାଲ ବି ପଠାଇ ଦିଏ ସେମାନେ ବି ରିସିଭ୍ କରିନିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମାଲ ମଧ୍ୟ ବସ୍ରେ ଯିବାକୁ ପଡୁନି ନାଇଁ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ସୁବିଧା ତ ଭାଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣେ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କଲେ ଯେ ଅଗରବତୀ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଘରେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ହିସାବରେ ନିଜର ଅଲଗା କାମ ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଧୂପକାଠିର ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କିମ୍ବା ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ ହାରାହାରି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଅଗରବତୀ ବିଜନେସରେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳିପାରିବ ହଁ ଚଳେଇ ପାରିବ ଯଦି ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଜଣେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କରିବ ତାହେଲେ ପରିବାର ଚଳେଇକି ବି ସଞ୍ଚୟ କରିହବ ସଞ୍ଚୟ କରିହବ ତ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ତ ଜଣେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିଜର ବର୍ଷକ ପାଖାପାଖି ବିଜନେସର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କଲେ ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଧୂପକାଠିର ପ୍ରାଇଭେଟ ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ରହୁଛି ମ୍ୟାଗଜିନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଛକରେ ଅଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯିଏକି ଏଇ ଅଗରବତୀ ମେସିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାର କଳା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା କାଠି ହେଇଗଲା ଯାହା ବି ସବୁ ବାଇବ୍ୟାକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ରହୁଛି ସବୁ କିଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ଘରେ ରହି କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି ଆପଣ କିଛି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାଗଜିନ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୁଁ ମ୍ୟାଗଜିନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିଦେଇଛି ଆପଣ ଆରାମସେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଠିକଣା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଆସିବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ନମସ୍କାର ଜୟ ମା ତାରିଣୀ।